Ayan guys, matapos na namin kinabit yung serpentine bolt guys ng Cummins engine guys. Photon guys. Yan. Para sigurado guys nga di magkamali, di tatalbog yung belt. Kailangan mo natin ikotin. Yan. Ikotin guys yung puliya para ma-sure nga hindi tatalsik yung belt. Yan, ikot. Sige, ikot nonoy. Yan. Kasi guys, kung makita nyo naman ang haba ng belt, kailangan guys, paikutin muna bago paandarin. Kasi guys, pag pinaandar mo kaagad yan at saka nagkaroon yan ng tagilid, pag tumalsik yan guys, sira yung belt yan guys. Another bilhin na naman guys. Sa halip guys na tayo magkapira guys, tayo tuloy yung magbabayad. Ayan guys. Yan ang magandang